आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇକି ଦେଖିବି ଯେଉଁ ପିଠାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବିନା ବିରି ବିନା ଚାଉଳରେ ଏହି ପିଠା ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଏହି ପିଠା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ एकदम परफेक्ट ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୁଜିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଦହି ଆଡ୍ କରି ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। 30 ମିନିଟ୍ କଭର କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେବା। ସେପଟେ ଚଲନ୍ତୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ବନେଇବା। ନଡ଼ିଆ पुर बनेबा पई एठी मु नै जे गोटे नडिया ताको एमती कोरिकी नै जी कड़ाई गुड़ देदेबा। गुड़ टिके मेल्ट हो गले आमे ए कोरा नडिया को ऐड करिबा। ए कोरा नडिया को 2 मिनिट आमे ए गुड़ संगे मिसेबा फ्राई करबा। एठी देदेबा गोलमरिच गुजराती गुंडा। एबे आमे आउ गोटे मिनिट फ्राई हो गला परे हमर एठी नडिया रो पूरा रेडी हो गला। सुजी बढ़िया फुली जायछि। लूण इनो सॉल्ट देके बैटर को गोटे डायरेक्शन रे घांटीबा। हळदी पत्र भला भाबरे धोईकी काटिकी नैछि। गोटे चमच दबा बैटर, गोटे चमच नडिया पुर देकी पत्र को ए भली क्लोज कर दबा। छांचरे पानी और हळदी पत्र रे एक्स्ट्रा डांग देकी मु छांच गरम कर देइछि। एथिरे पिठा को देकी 15 मिनिट सिझिबा पई छाड़ीबा। एबे रेडी हो गला हमर प्रथमाष्टमी स्पेशल हळदी पत्र पिठा। मो सहित शेयर करिवे आपनकर मतामत। बाय बाय।